जय मां सरला जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, एस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मु आपण मानक राष्ट्र फ्रेंड डॉक्टर जगदानंदाचार्य आपण मानक स्वागत करूची। दर्शक बंधु, आजिर एपिसोड रे हम आलोचना करिबा तुला राशि विषय रे। तुला राशि पई 2025 केमिति रहिबो। 2025 रे रोजगार, कर्म क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, आय व्यय केमिति रहिबो। विशेष करी स्टूडेंट्स मानकर एजुकेशन सेक्टर केमिति रहिबो आज आलोचना करिबा। आपन को अनुरोध करिबी प्लीज आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, स्किप करंतुनी। जदि आपण एस्ट्रो पैराडाइज चैनल को प्रथम थर देखुचंती, सब्सक्राइब करिनांती तले सब्सक्राइब करंतु। पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु। वीडियो को लाइक करिवे। आपनक मनरे टॉपिक को ले जदि किसी क्वेश्चन बा डाउट था मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु, आउ डेरी करिबानी, आसंतो आरंभ करिबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु, प्रथमे आमे जानिबा तुला राशि व्यक्तिंकर स्वभाव, चरित्र, सेमानकर पर्सनालिटी केमिति रहिबो। दर्शक बंधु, राशि चक्रर सप्तम राशि होची तुला राशि। तुला राशि चर राशि अटे। तुला राशि अधिपति ग्रह होचंती शुक्र। इष्ट देवी मां महालक्ष्मी, इष्ट देव श्री कार्तिकेय। आपणक पई शुभ संख्या 6, शुभ रंग आपणकर धळा एवं रुपेली। आपणक पई शुभ वार होची शुक्रवार। आपणकर शुभ धातु रूपा। प्रथमे आसंतु नजर पकेइ नबा तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर व्यक्तित्व एवं स्वभाव केमिति रहिबो। दर्शक बंधु, तुला राशि व्यक्ति माने नीतिवान, उच्चाभिलाषी, धर्मविश्वासी, बुद्धिमान और परिश्रमी अटंती। एसहित न्यायप्रिय, सचोट, धर्मात्मा, देवता, साधु सन्थ प्रिय, परोपकारी होइथांती। सुरुचि संपन्न पोशाक पत्र परिधान करिबा एमानंकर प्रबल झुंक। एमाने बड़ गपुड़ी स्वभावर अटंती। भोगविलास जीवन बिताइबा पई एमानंक मनरे प्रबल आग्रह रही थाए। निजर मान सम्मान रक्षा करने एमाने सबुबेले सजग होइथांती। मनरे स्थिरता नथिबा कारणरू पर कथारे पड़ी गुड़िए खर्चांत होती। एते सबु सुगुणर अधिकारी होइथिले मध्य दुर्गुण भितरे टिके कृपणता एमानंक पाखरे देखा देइथाए। जदि विशेष भाव में आमे महिला बा नारी मानंकर कथा को विचार करिबा, तुला राशि महिला एवं नारी माने कोमल हृदया, शौखीन स्वभाव होइथांती। एमाने सुगृहिणी, शिक्षिता, ओजस्विनी, संतान वर्षला मध्य होइथांती। एतत् व्यतीत कर्म प्रवीणा, दृढ़ प्रतिज्ञ एवं बंधु मानंकर हितैषी मध्य होइथांती। दर्शक बंधु, 2025 मसिया रे मुख्यतः 4टी बड़ ग्रहंकर परिवर्तन घटुची। सेमानंकर राशि परिवर्तन घटिबो। से 4टी ग्रह होचंती शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति। जेतेबेले ग्रह मानंकर चलन हुए बा ग्रह माने राशि परिवर्तन करती, सेतेबेले राशि मानक उपरे मध्य प्रभाव पड़ी थाए एवं सेमानकर जीवन शैली रे मध्य परिवर्तन घटी थाए। प्रथमे आसंतु जानिबा 2025 मसिया रे बृहस्पति महाग्रह तुला राशि पई केमिति फल प्रदान करिवे। दर्शक बंधु, वर्तमान बृहस्पति वृष राशि रे संचार करूचंती। तुला राशि पई बृहस्पति होचंती अष्टमस्थ, अर्थात आपणक राशि ठारू अष्टम स्थान रे बृहस्पतिंकर संचार घटिची। आसंता मे 15 तारिख पर्यंत बृहस्पति वृष राशि रे संचार करिवे। अर्थात 2025 मसियार आरंभरू मे 15 तारिख पर्यंत आपणक राशि पई बृहस्पति अष्टमस्थ। अष्टम भाव होची साधनार भाव, अष्टम भाव होची आयुर भाव। बृहस्पति आपणक राशि तृतीय तथा षष्ठ भावर अधिपति। एणु मे 15 पर्यंत बृहस्पति आपणकू सेते भल फल प्रदान करिवे नाही। बृहस्पति अष्टम भाव रे गोचर कले मुख्यतः हजम प्रक्रिया रे आपणकर समस्या देखा देबो। पेट जंत्रणा, लिभरगत समस्या, मलद्वार पीड़ा, पाद जंत्रणा, मुंड जंत्रणा ए सब आपणको भोग हबो अप टू मे 15 पर्यंत। एही समय बिना कारण रे अजथा जुक्ति तर्क जोगु आपणकर शत्रुता वृद्धि पाइबो। किंतु जेमितिका विपरीत परिस्थिति आसुना कहीं
ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିଛି ନା କିଛି ଲୋନ୍ ବା ଧାର କରଜର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମେ 15 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନ, ନବମ ସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମେ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ 2025 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଜିନେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମନପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିପାରୁନି, ମେ 15 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଫାଇନାଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ମେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ କପଲ୍ସ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ, କାରଣ ନବମ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ବା ସନ୍ତାନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ, ଯେଉଁ ବେବି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଣୁ ବେବି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ମେ 15 ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଆସିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବୁଲିଯିବା, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଆଦି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଦାନ, ଧର୍ମ, ଜପ, ତପ, ପୂଜାପାଠ ଆଦିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶନି ମହାଗ୍ରହ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଶନିଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ରାତି 9:40। ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ରାତି 9:40 ଶନି ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ପୁରା 2025 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନଗତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ମସିହାରେ ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ମେ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ରାହୁ ସଞ୍ଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ତଥା ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ କେତୁଙ୍କର ସଞ୍ଚାର। ଏଣୁ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ
बहुत चालाक चतुर करेबे आपनकर स्मार्टनेस को राहु वृद्धि करेबे। राहु त्रिषड आय भाव रे उत्तम फल प्रदान करती। त्रिषड आय तृतीय षष्ठ एवं एकादश स्थान रे राहुकर संचार हेले बहुत शुभ फल प्रदान करथांती। एणु राहु आपनकर राशि ठारू षष्ठ स्थान रे संचार करिवे। राहु आपनको कर्म संस्थान प्राप्ति कराइबे। कर्म क्षेत्र रे लागि रहितबा समस्यार समाधान हबो। अटक रहितबा कार्य आपनकर संपूर्ण हबो। केतु आपनको आध्यात्मिक चिंता चेतना प्रदान करिवे। आपण भगवत प्रेमी हेबा सहित धर्मपरायण मध्ये हेबे। किंतु मे 18 परे राहु केतुंकर राशि परिवर्तन घटुची। राहु आपनक राशि रो पंचम स्थान रे एवं केतु आपनक राशि रो एकादश स्थान रे गोचर करिवे। पूरा 2025 शेष पर्यंत राहु केतु प्रभाव आपन ऊपर रहिबो। ए सब मध्य रे विशेष भाव रे निजर तथा निज वचन ऊपर आपन को ध्यान देबा को पड़िबो। आपण केबे भी ओवर कॉन्फिडेंस रहंतु नाही। निजर इच्छा अन्य ऊपर केबे भी लदी देंतु नाही, जहा द्वारा कि आपन को रिलेशनशिप रे फाट सृष्टि पारे, तिक्तता आसी पारे। प्रत्येक कार्य रे असंतुष्टि देखा दबो। आपण जते अचीवमेंट कले भी आपण केबे संतुष्टता लाभ करि परिबे नाही। एणु आपण टिके सावधानता अवलंबन करिबा दरकार। दर्शक बंधु, ये थिला तुला राशि पाई 2025 मसिया केमति रहइबो, केते मिलिबो शुभ फल एवं केते मिलिबो अशुभ फल। एबे आसंतु जानिबा अशुभत्व को दूर करिबा पाई 2025 मसिया रे शुभत्व को प्राप्ति करिबा पाई कोन रहिछ अब शास्त्र रे प्रतिकार बा महा उपाय। प्रथम प्रतिकार आपण को कहबी, आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः 108 थर जप करंतु। आपण प्रत्येक दिन महालक्ष्मींकर गायत्री मंत्र 27 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन उदय भानु को तंबा पात्र रे जल भरी सेतिर अल्प अक्षत पकाई अर्पण करंतु। बहुत शुभ फल आपण को प्राप्त हो। सब दिन श्री हनुमान चालीसा आपण पाठ करंतु। प्रत्येक शुक्रवार गाय को किछि अरुआ चाउल और किछि घास खाइबा को दियंतु। किबा आपण को आखो पाखरे जदि गोशाला थिबो ताहाले प्रत्येक शुक्रवार दिन गोमाता को उद्देश्य रे किछि अर्थ राशि आपण प्रदान करंतु। देखिबे 2025 मसिया रे आसीबा को थिबा अशुभत्व दूर हो जिवो, आपण को शुभ फल प्राप्त होबो। दर्शक बंधु, आजिर अध्याय आजिर टॉपिक आपण को केमिति लागिला, आपणकर व्यक्तित्व आपणकर स्वभाव मु कहिथिबा अनुसार ठीक अछि ना नाही मते कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। एथि सहित आपण कोठु मो वीडियो को देखुचंती को जगारु ता मते कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। दर्शक बंधु, पुणी आसीबे आगामी अध्याय रे आउ एक टॉपिक नै जा होची विचाराश रे व्यक्ति विशेष मानक पय 2025 केमिति रहइबो, केते रहइबो शुभ केते रहइबो अशुभ, अशुभत्व को दूर करबा पय कोन तार सब प्रतिकार अछि आलोचना करबा। से परंतु आपण माने भल थांतु, खुशी थांतु, मते विदाय देतु रहली। जय मां सरला, जय गुरुदेव।